যে খবর তোর বছর বিয়া দিলে যা না রে মাস্টার বান যাওয়া হয়ে গেছে আমি শালা সেটিং দেখলি তবে বলতা দিছি আমরা উঠলি তা শালা উঠছে अरे माँ या कि मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है प्रेजेंटाई कोइली काजल यस सर राकेश मैं से वन जो है नीचे पेतला मामा घर लक्कन मौसी घर पद्दूत दीदी घर कोइला सोमस स्पेन हां चले नहीं क्यों मामा घर के किसी घर कारो पांजा पैसा मासे तुम्हें बच्चन চাই না না তো পরীক্ষা কত নেব ও ভালো নাম্বারই পাবে তোমার ছেলে ভাই অ্যাকশন তোমার ছেলেটা 2 মাসের বেতন বাকি আছে আমার তুমি পাস করলে পয়সা পাবে না তো জমি আছে ও আগলা তুই লিখে নিয়ে আয় सर भाई जल्दी आज तक 5 मिनट हो नहीं यार रख नहीं भाई जा चिल्लाना परिवार ही मन में आज तो मेरे जा भाई ओ अगला कब देगा इस विशाल जने किसी रे और बोल रही बोला जे ভালো করে জ্ঞান भी એટલે বাড়ির কাজ আমি এবার ঘর যাচ্ছি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না